Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq birahmatika ya arhamar rahimin, wa ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiata rilalenna iyewennie untuk lebih barakatna lonimai lebih riolok bacangiwi suratul Fatihah Nabikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata ia maneng. Sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didiki. Nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rilalenna pengajiata iyewennie ia mailoe ribicara ia naritu mengenai surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nekia riolode napa nari bicara patarona topan ritata mengenai surah Al-Zalzalah. Engka dua telu sewa-sewa lebih riolo maelo irampe. Agayaro yang pertama alhamdulillah makukwange engkaki rilalenna ulam Muharram. Kita berada di awal bulan Muharram. Sekalipun ri Indonesia rilalenna yewe ulenge terjadi perbedaan mengenai ompokenna ulam Muharram. Engka makeda weninna salah salabe berarti salah sayna 7. Sementara Nahdlatul Ulama menetapkan weninna mani Araba, ia rega Araba mani naompo se di Muharram, berarti tak bagi dua. Nekia yang pertama riwetum mompokna ulam Muharram. Dua telu postingan iruntu ri media sosial imma giri Facebook imma giri TikTok imma giri WA imma giri YouTube dua telu postingan baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk video mencela dan melarang orang memperingati tahun Hijriah, memperingati tahun baru Islam, ompoken nase di Muharram, dianggap itu terlarang dan tidak boleh dilakukan dengan alasan ia riasenge tahun Hijriah mate mani nabi tanatapa engka riaset tahun Hijriah. Dengan kata lain, di masa Nabi tidak ada tahun Hijriah.
aga sababna nasabab maparenta mani pangulutta Umar bin Khattab natappa sama turuki sahabat nabita engkariasen tahun Hijriyah. Riwayatun nabita hanya ada tanggal, hanya ada bulan, tapi tidak ada tahun. Oleh karenanya nareko makutana ki makeda tanggal siaga ro najaji nabita pape balinna 10.2 Rabiul Awal tahun gajah. Tidak disebut tahun berapa, tapi makeda mibawa tahun gajah. Magi nariasengi tahun gajah karena peristiwa terbesar yang terjadi di tahun itu, itu peristiwa pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Nasaba iya ro peristiwa kami nak batuari lalena ya ro taunge gangkana riasengi tahun gajah. Nekia si kumua jopana watue mate nabita isulewi ri pangulutta Abu Bakar As-Siddiq mancaji khalifah, mate pangulutta Abu Bakar menre pangulutta Umar mancaji khalifah. Di masa Umar pangulutta Umar napat depungengi 2-3 sahabat nabita untuk bicara, maka da iagero carana untuk patentui tahunna selenge. Gangkana tahun itu disepakati munculnya tahun Hijriyah. Ia roria senge tahun Hijriyah nasaba ipancajie patokan hijrahna nabita pole ritana Mekah lauri Madinah. Gangkana 2-3 postingan baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk video pasalai bahkan mencela orang-orang yang memperingati tahun baru Hijriyah dengan alasan de nengkana jame nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taparajai ka adampe parelui ripakase maka dai puang Allah subhanahu wa ta'ala rilalenna akoram marajai wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasyr ayat 7. Maka dia firman Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, agi natiwi nabita tatarimai, wa ma nahakum anhu fantahu, na agi natean nabita tabelai. Natiwi nabita tatarimai, nateange nabita tabelai. Aga betuanna nareko engka sewa-sewa na parentangan nabita tugas ta'i di umatna sami'na wa ata'na. Iyan namua nareko engka sewa-sewa na pesangkangan nabita tugas ta'i di umatna mabelai. Ripa dupai parentana ria belai wipa pesangkana. Neki yang mompoi pakutana. Maka defong Allah Ta'ala agi natean nabita abelai. Pertanyaan, magiro nadek na kedafong Allah Ta'ala agi dek na jamai nabita ajak tomu jamai. Tuba kulingi, dena kedafong Allah Ta'ala agi dek na jamai ajak tomu jamai. Ya rega agi dek na jamai nabita abelai. Tapi makedai agi nateang abelai. Aga betuanna ya wajib dihindari. De nawaddin rijama nareko nateangi nabita. Iyan namua nareko engka sewa-sewa dek najamai nabita. Makedai topan ritata at-tarku la yufidu tahrim. Pakulingi makedai topan ritata at-tarku la yufidu tahrim. Aderenna najamai nabita se dia jama-jama dek nak kebetuan maka daharang yaro tidak dilakukannya oleh Nabi bukan berarti sesuatu itu langsung terlarang. Nasabah wadi jaji engka sewa-sewa dek najamai nabita nasabah yaro watue dek panaripikiriki untuk jamai. Walangi contoh engka
telu bepa barongko onde-onde si bawah panada. Barongko onde-onde si bawah panada. Onna subunna mapangaji kat dial markas Jupanda. Jadi onna boleh kukat Jupanda. Tete apa isalai boleh Jupanda uperkirakan maka dakat letuk muka ro nakamuk masih Nekia perjalanan dari Makassar masusah diperkirakan. Oleh karenanya alhamdulillah maka dalebai mangi al-Fatihah wa tamat masih betul na selesai pak dongengin apa kita tamat masih Tafaraje ka dampeng urampe dendre subunna di al-markas maka daka engka telu bepa onde barongko onde-onde panada. Ia he telu bepa samana yang paling keren ia naritu bepa panada. Aga sabak nana sabak engkari lalenna korangi fanada fi zulumati. Uba kuling engka telu bepa barongko onde-onde panada. Nah ternyata upilei onde-ondewe de ugesai barongkoe de to ugesai bepa panadai onde-ondewe uandre. Pertanyaan nasabak de ugesai barongkoe de to ugesai panadai. Pertanyaan matunaga iya ro onde iya ro barongkoe matunaga iya ro panadai nasabak de ugesai. Pape balinna upilei onde-ondewe dek nak kebetuan matunai barongkoe dek to nak kebetuan matunai panadai. Kebetulan ya rawatue onde-ondewe upile. Iya na henasa to pandritata nareko engka sewa-sewa dek na jame nabita dek na serta merta dek na najame nabita langsung maka daki dek na wedi. Tetapi parelui irita maka da iya rode enajame nabita situru muagaro petunjuk na nabita iya rega nade nareko si salai petunjuk na nabita iya narode na wedi. Tapi nareko dek nengka najame nabita selama dek mana si salah petunjuk na nabita tania ma persoalan untuk ripa lupa iya rogau walaki si contoh nareko iperingati ompo kena tahun hijriyah nareko iperingati apolengenna tahun baru hijriyah itu adalah bid'ah majepulep bi bid'ah itu nareko ipat tentui tahun hijriyah. Jadi upakulingi kalau memperingatinya saja itu adalah bid'ah berarti jauh lebih bid'ah menetapkan tahun hijriyah. Ia roi die iperingati mi bawang. Ia nama panguluta umar alena metopat tentui. Berarti kalau memperingatinya itu adalah bid'ah, maka lebih bid'ah pi gaukna panguluta Sayyidina Umar dan ternyata disepakati oleh semua sahabat. Nah tidak mungkin masa maturu sahabae rise die gau bid'ah. Aga betuana dek mana perlu ki bata-bata nareko engka tau magala mapasala nasaba dua mitu kemungkinan sabakna nareko de nama kura bacana nulle tuka pasale bacana ya. Aga sabakna nasabak mannesato hayai gau selanjutnya rewe kisi mitai iya rodenre ompoken nasi di Muharram ri Indonesia salasaga arabaga iya ro masahoro makedai weninna salasa se di Muharram. Tapi ternyata saya masyarakat tak nompori si abata-batangan gara-gara tapa engka pernyataan Nahdlatul Ulama makeda iya mani naompo se di Muharram weninna mani araba. Berarti salasaga arabaga magi nama sara nasaba nasarewi puasa Asyura eswaga romatu tak puasa Asyura nareko salasa inompo berarti kami si toma puasa kami si mangoloe yang nama nareko araba inaompo berarti Jumai eswa Asyura. Pertanyaan kira-kira eswaga natoma puasa.
Ternyata makedai penjelasan atau pandritata puasana ulam Muharram tak bagi epai. Puasana ulam Muharram tak bagi epai. Tega yaro epai puasa 10 esona. Tega yaro puasa 10 esona mapamula se di ompokna narapi 10 Muharram. Yang kedua puasa telung ngeso. Tega yaro telung ngeso aserra ompokna 10 si bawa 10 sedi. Tingkatan yang ketiga iana ritu puasa 2 ngeso. Tega yaro puasa 2 ngesoe iana ritu puasa Tasua aserra ompokna si bawa puasa Asyura 10 ompokna. Kemudian yang terakhir puasa seso iana ritu esona Asyura 10 ompokna Muharram. Maka dirumusna puasa ki 10 esona. Narekode nariulle ma puasa 10 esona telung ngesotonaha. Nareko telung ngeso lagi de topa nariulle 2 ngesotonaha. Nareko 2 ngeso lagi de topa nariulle sesotonaha. Nareko seso lagi de topa nariulle maganaha. Nekia non pori ki pakutana ihe idi bata-bata ki iya romala de ena patuk-patukan nabita 2 Tasua si bawa Asyura aserra ompokna Muharram si bawa 10 ompokna Muharram 9 10. Nekia andre gurutta Imam Syafi'i rahimahullah narampe rilal fatwana makedai iya ro nareko elok ki passalamai puasa Tasua si bawa puasa Asyura aserra ompokna Muharram si bawa 10 ompokna Muharram ku elok ki passalamai si kesinna ma puasa ki telung ngeso. Tega ya ro telung ngesoe aserra 10 sedi. Pertanyaan magina keadaan regurutta Imam Syafi'i ma puasa ki telung ngeso. Pape balinna engka hak desekna nabita narampeangan ngi andre gurutta Imamul Baihaqi rahimahullahu taala sekalipun ia hak dese maka detopan ritata termasuk hadis dhaif malemah hak desekna. Tapi makedai topan ditata dek mana magaga untuk riamalaken sebagai fadailul a'mal kemuliaan beramal. Maraga hak desetna makedai nabita sumu yauma Asyura apuasa ki ri esona Asyura 10 ompokna Muharram wa khalifu fihi al yahuda nania pasisalai gaukmu si bawa Yahudi. Maraga betuanna ternyata ia ro Yahudi mapuasa tori 10 ompokna Muharram. Nasuro ki nabita mapuasa 10 Muharram nekia nasuro toki pasisalai gauk tak Yahudi. Pertanyaan lalu yage carana maka de nabita wasumu qablahu yauman nania apuasa ki seso yolona. Berarti kuseso yolona 9 dengan 10 ao ba'dahu yauman iarega apuasa ki seso imon rinna berarti nareko seso imon rinna 10 dan 11. Jadi 2 kemungkinan 9 dan 10 atau 10 dan 11. Tapi maka dayan reguru tema Syafi'i ijama telu sisengi 9 10 11. Pertanyaan magina telu ngeso maka dian reguru tema Syafi'i 1 barak kuaga ilolongengi barakatna puasa telu ngesoe rilalena tasiulengi magirona nama kesingi ilelu puasa telu ngesoe rilalena tasiulengi nasabab maka de topan ritata kuma puasa ki telu ngeso puasa sunnah rilalena tasiulengi majepu angket na ya rotul ngesoe puasa siuleng nareko ma puasa ki telu ngeso rilalen na tasiulenge iya ro angket na telu ngesoe puasa siuleng. Pertanyaan tege monro logikana
engka ayat nafungala ta'ala maka dawal hasanatu bi asyri amthaliha, ia tu tasik dia deceng angkena 10, tasik dia deceng angkena 10, berarti nareko puasa ki seso angkena 10, berarti 10 esona. Kuma puasa ki telu ngeso berarti angkena 30 esona. Yana tu sabak nana keda nabita man sama ramadana nigi tahu mapuasa siul bujur ulan ramalan thumma atba'ahu sittam min syawalin, nainapa na tambai eneng esona rilalenna ula sawalan majepu iya ro puasana pada tu nareko mapuasa si tau bujuru si ulang ramalan itambai eneng esona ula syawalan angkena puasa si tau bujuru. Pertanyaan magina angkena si tau bujuru nasaba esoe rilalen nasi taunge jumlana kurang lebih 360 pakulingi esoe rilalen nasi taunge 360 eso ulan ramalang 30 eso berarti kuma puasa ki rilalen na ulan ramalang siul bujuru 30 eso angka nata seso 10 berarti 30 kali 10 sama dengan 300 tambah eneng esona rilalenna ula syawalan, eneng esona kali 10 sama dengan 60, berarti 300 tambah 60 sama dengan 360 hari. Yana ronasa topan ritata makede kuniro akatana desetna nabita makeda nigi mapuasa siul bujuru rilalenna ulan ramalang nainapa na tambai eneng esona rilalenna ula syawalan angketna mapuasa si tau bujuru. Oleh karenanya maka dan reguru tema Syafi'i si kesina telu ngeso hari ke-9, hari ke-10 dan hari ke-11. Kemudian alasan yang kedua mapuasa ki telu ngeso untuk pas salamai puasa Tasu'a si bawa puasa Asyura. Aga betuana kijamai iya he telu ngeso pasti engkai puasa Tasu'a engkatoi puasa Asyura. Walangi contoh nareko salasai naompo ula Muharram berarti hari Asyura eso Kamisi kuma puasa ki Araba Kamisi Juma 9 hari Rabu 10 hari Kamis 11 hari Jumat ku salasai naompo iyan namuana reko Araba ina ompo Muharram na tetep ki mapuasa mapamula Araba Rabu Kamis Jumat berarti Kamisi Tasu'a Jumai Asyura. Sehingga dengan demikian maka detopan ditata untuk panesai asalamarenna puasa Tasu'a si bawa puasa Asyura iya naritu si kesinna mapuasa ki telu ngeso iya nahe mengenai ulang Muharram iahe ulangnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, reweki mitai surah Al-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surah Al-Zalzalah termasuk salah sedi surah maponco nekia malebbi rilalenna akorangi. Opa kulingi surah Al-Zalzalah termasuk surah maponco nekia malebbi rilalenna korangi. Pertanyaan tege monro alebbi renna di antaranya engka hak desa narampeangi andre guruta Imam Abu Dawud Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala paupole risalase dia sahabat na nabita engka salase di sahabat dari kabilah Juhaina ia hela pos sahabat narampe makeda purai ueng kalinga nabita masempaja subuh bertuana ada ia hela pos sahabat macoy imak bere subuh si bawa nabita. Nah ternyata annahu
sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi ning kalingai nabaca nabita riwatunna masem paja subuh idza zulzilatil ardu zilzalaha fir rak'ataini kiltaihima. Ternyata ia helapos sahaba ning kalingai nabita masem paja subuh ia rona bacai nabita watunna masem paja subuh di duan rakange rakam mamulange nania rakam maka duai pada pangumpukna. Pertanyaan agai ro pangumpukna ia rona bacai nabita idza zulzilatil ardu zilzalaha. Upakulingi purai nabita masem paja subuh ternyata ia ronalai pangumpu idza zulzila rakam mamulangi idza zulzila rakam makaduai idza zulzila. Upakulingi purai nabita masem paja subuh tapi ajak tosi negara-gara ya pengajian gangkana tuli igeso ni idza zulzila. Upakulingi purai ya senge purai de tu nama lewa. Jangan sampai gara-gara ya maka jaji ni ustaz izazul silana itu tuligan rusuh deh. Betulnya ya roh ada pura na baca nabita izazul zila rakam mamulangi izazul zila rakam maka duai izazul zila. Pertanyaan agak hikmana. Satu, kuroma jello al birenna izazul zila. Pertanyaan tege mon robutina nasabak napakulingi nabita nabaca wek kedua rakaat pertama dan rakaat kedua. Pertanyaan agaro kira-kira hikmana nanabaca nabita wattuna masem paja subuh ternyata makkede topan ritata iya ro idza zulzilah naparengerangi ki fong Allah Ta'ala mengenai apolengenna esokiyama. Dan yang kedua capakna iza zulzila faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah nigi pugau dece simper kama betona nigi tau pugau dece namu maraga ecukna yarahu neta tu matu pamalekna wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah na nigi pugau ja simper kama betuana namu maraga ecu naja enajama neta totu matu pamalekna gangkan nama kede topan ritata sengaja nabita nabacai iya ro izazul zila wetun nama sempaja subuh nasaba elok ki naparengerangi nabita hadapilah hari itu dengan semangat melakukan kebaikan namu maraga ecu nero decengi aga sabakna tauloiwi iyewe esoy dengan semangat untuk berbuat baik nasabak namutu maraga ecukna iya rodecing ijamai iya rahu iritatotu matu pamalekna. Jadi seolah-olah sengaja nabita nabaca sebagai paparengerallok karidi untuk menghadapi hari ini dengan semangat untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, engkau guru maraja poler din riala polerilalenna ya roden rehat dese nabaca nabit tari rakam mamulangi idza zulzila nabaca toy nabit tari rakam maka duai idza zulzila berarti napakulingi bacaana nabita maka de topan ritata kuroma bere isyarat maka dade matu namagaga ripakuli pangumpue dek matu nama gaga ripakuli pangumpue maraga contona siapa tahu tapa engka tahu mapas sempajang kebetulan de igaga imana masih jita hadir misalna gangkana si soros-sorongi jamaah mapas sempajang tiba-tiba engkana salah sik di jamaah maju loriolo dengan sangat terpaksa temaka tiana tapi apa daya terpaksa maju. Nah sabak napan narokasi mapas sempaja monro pikiri kiwirakam mamulange maka daga namatu wala pangumpu Nah ternyata pupuk na wala dalin tapa materu nageso kul a'udzu birabbin nas. Berarti capat na korangena baca kul a'udzu birabbin nas.
Si senna selesai kul a'udzu birabbin nas, mapamulanin roko i'tidal sujud. Selama sujud tuda sujud menre tetomon rumah pikiri aga nama tu ubaca rakam maka dua ini. Nasabak capak nana dendre ubaca. Dek nagaga imon rina kul a'udzu birabbin nas. Pertanyaan kumapa kunyi romodelekna aga na pangumpukna rakam maka dua. Ternyata makedai andre gurukta Imam Syafi'i rahimahullah narekok sewa wetu mas sempajangi kul a'udzu birabbin nas yala pangumpu di rakam mamulange majepu engka telu pilihan pangumpu na rakam maka dua. Engka telu pilihan pangumpu na rakam maka dua. Pertanyaan tega ya roh. Yang pertama nareko narapi ni capak na bacai sambungan na iya naritun rewe ki di pamulan. Apa kudingi kuna rapi ni capak na bacai sambungan nan rewe ki di pamulan. Aga betuanna nareko kul a'udzu birabbin nas yala pangumpu rakam mamulange majepu pangumpu na rakam maka dua alif lam mim dzalikal kitab. Jadi keromon ina reko narapi ni kul a'udzu birabbin nas sabab capak ni aro enrewo kiri pamulan. Ya natu sabab nana kada nabita ahabbul a'mali ila Allah kesinna amala risese arajanna fungala ta'ala arrahilu wal murtahilu. Maka dia nabita kesinna amala arrahil wal murtahil tosilalona letu jopasi. Maka dia Nabi tato silalona letu jopasi bingung sahabat nama kutana ri Nabi tamaka ya Rasulullah maraga robetuan silalona letu jopasi. Maka dia Nabi ta silalona temu bacana napa mulai si bacana yana tu sahabat na kumapa temu koraki kuna rapi ni kul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas tidak langsung baca doa. Tapi aga na baca ya rotoma patemu ina rekona rapi ni minal jinnati wan nas selesai minal jinnati wan nas na baca al-Fatihah na inapa na baca pamulanna al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi 5 ayat pertama selesai 5 ayat pertama napa makada sadaqallahul azim baru baca doa. Aga sabakna letui napa mulai ya rumus nama kedak kuna rapi ni capak na bacae sambungan na nrewe ki ripamulan. Yang kedua nareko masempajangi na dirakam mamulangi ala pangumpu kul a'udzu birabbin nas maka pilihan yang kedua ia naritu ipakulingi pangumpue. Betuanna ada rakam maka duai kul a'udzu birabbin nas. Pertanyaan tege dasarna ia narodenre bacana nabita rakam mamulangi izazul zila rakam maka duai izazul zila. Berarti dek matu nama gaga ripakuli pangumpue. Dan pilihan yang ketiga tetapi tania ia hemalekdi tapi dek mana salah. Maraga ya roh nareko narapi ni kul a'udzu birabbin nas ternyata rakul a'udzu birabbin nas nala pangumpu rakam maka mamulangi majepu pangumpu na rakam maka duai dek mana magaga kul a'udzu birabbil falak nu lewat dikima pikir berarti tak balik itu baca mestinna kul a'udzu birabbil falak na enapa kul a'udzu birabbin nas. Maka de topan ritata ia rode enawe ditak bale ia naritu se di surah na tak bale ayat se di surah na tak bale ayat maraga betuanna rakam mamulange capak na al-Baqarah rakam maka duae pamulan na al-Baqarah ia hedek nawdi se di surah na tak bale ayat ini yang tidak benar. Aga sabakna karena susunan ayat di dalam satu surah petunjuk langsung dari Rasulullah. Susunan ayat di dalam satu surah petunjuk langsung dari Rasulullah. Iyan namua nareko dua surah berbeda malekbi nareko si coco isusunanna. Tapi dek mana salah nareko dek nasi turu susunanna. Pertanyaan engka ga dasarna pape balinna engka
Nabi ta sallallahu alaihi wasallam purai mas sempajat tahajud, mas sempajam penni Nabi ta wetunna elok napa mulai sempajam penninna Nabi ta tapa engka salah sek di sahabat mak depe asenna pangulut ta Huzaifah loke mak depe di Nabi ta elok toi macoy mak berejama rimon rinna Nabi ta walhasil mak berejama ni sempajat tahajud si bawa Nabi ta rirakam memulangi nabacai Nabi ta sebagai pangumpu suratul Baqarah. Singkat cerita jokka bere jamaah malampek-lampek bacai nasabak suratul Baqarah mapikir iri lalengati pangulut ta Huzaifah nulle rokapa matu patenganna al-Baqarah Allahu Akbar dek marokapa narapi icapak na rokok nah ternyata Nabi ta napa teruk bacana gangka narapi capak na al-Baqarah aga betuanna dua ajusu telul lampak sirakan maka dani pangulut ta Huzaifah elok ni rokapan rokok nah ternyata selesai na baca al-Baqarah na tambai pangumpu na Nabi ta na baca surah An-Nisa yang kana maka da si pangulut ta Huzaifah nulir rokapan matu ke selesai An-Nisa rokok ni ternyata pupu An-Nisa na tambai si pangumpu na Nabi ta surah Ali Imran pupuk mani Ali Imran nainapan rokok nabita berarti sirakan telu surah nabaca nabita pertama Al-Baqarah nainapa An-Nisa nainapa Ali Imran siaga egana yaro lebih 5 ajusu sirakan kira-kira yu lemot jame narekong ka jam imana masih jita mapasan paja na pero na lapangumpu Tafaraje ka dampe susunanna bacana Nabi ta Al-Baqarah An-Nisa nainapa Ali Imran sementara kun rewa kimi te korange susunanna Al-Baqarah Ali Imran nainapa An-Nisa pertanyaan magi napa kurang maka de topan ditata ternyata elok ki napa guru Nabi ta maka dawet di mama pakuhe tapi tania ya roma lebih betulnya ya Roma lebih tetap sesuai dengan susunannya tapi narekot palek sewa waktu tak balik ibacai dek mana magaga selama surah yang berbeda tapi narekot satu surah natapai balik ayatna itu yang tidak benar. Hadirin yang dimuliakan Allah iya nahe idza zulzila. Selanjutnya yang kedua al-birna idza zulzila akhraja At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala narampeangi andre gurutta Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala an Anasin ibni Malikin paupole ripangulutta Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabatna Nabitta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabi sewa waktu Nabi ta natanaiwi salase di sahabatna sewa waktu Nabi ta natanaiwi salase di sahabatna maka depak kutanana Nabi ta hal tazawwajta ya fulan anu purano gama bene makutana Nabi ta maka daya anu purano gama bene magina kutana mapakuro nabita nasaba itanga-tanga iri nabita macoa-coa ni umurukna yanaro kapan riasan golongan iptek ikatan pemuda terlambat kawin golongan iptek ya ikatan pemuda terlambat kawin makutana nabita maka da hal tazawwajta ya fulan anu purano gama bene qala mappe bali wi hela po sahabat maka dala wallahi ya Rasulullah wala indi ma atazawwaj maka dala po sahabat demi Allah surona Allah taala de pau pura mak bene nasaba wala indi ma atazawwaj de gaga pakulleku mak bene artinya dari segi ekonomi termasuk imadodong
na engka adan na idi tomatoata ogi maka da kuelo ki mak bene engka pateluju ipassa dia engka pateluju tega yaro engka pa aju betuana yule pamek burgi bola dua engka topa waju yule topa papakewi betuana ada ekonomi ada materi dan yang ketiga engka topa aju-aju berarti mesti ada dana dan juga ada daya. Maka dalam sahabat ma india tazawwaj dega aga pakuleku mak bene dari segi daya engkamua tapi dari segi dana tidak ada. Apa engkau tu ada si maka ada fulus mulus tiada fulus mamfus yang karena dega aga pakuleku mak bene kalau hasil napahan nabi ta betuana yang ada betuana ada tidak ada materi yang bisa dijadikan mahar walhasil makutane nabi ta qala alaysa ma'aka kul huwallahu ahad maka dia nabi ta dek gamu apala ikul huwa maka dia lapos sahabat bala ya Rasulullah ba wa pala muakul huwa maka dia nabi ta rubu'ul Quran ia tukul huwa seperempat Al-Quran sekalipun engkau toh hak di selengen rampai maka dia rokul huwa thuluthul Quran sepertiga Al-Quran ni kirilan yang hak dese maka dia nabi ta kul huwa seperempat Al-Quran maka dia lapos sahabat ba wa pala muakul huwa maka dah si nabi ta alaysa ma'aka kul ya ayyuhal kafirun dek gamu apalah ikulia maka dah sila pos sahabat bala ya Rasulullah ba wapala mua kuliah maka dah si nabi ta rubu'ul Quran ia tu kuliah seperempat Al-Quran makutana si nabi ta alaysa ma'aka idza jaa nasrullah dek gamu apalah izaja maka dah sila pos sahabat bala ya Rasulullah ba wa apalah izaja maka dah si nabi ta rubu'ul Quran ia tu izaja seperempat Al-Quran makutana si alaysa ma'aka idza zulzila dek gamu apalah idza zulzila maka dah sila pos sahabat bala ya Rasulullah ba wa apalah mua idza zulzila tapa maka dah nabi ta rubu'ul Quran ia tu idza zulzila seperempat Al-Quran kul huwa seperempat kuliah seperempat izaja seperempat izazul zila seperempat aga betuanna ku engka ki baca ia apa surah pada tu laona nareko ipatemu ikorangi nasabak seperempat berarti angka nasedi sehingga dengan demikian nareko ibaca iaro apa surah pada tulaona nareko ipatemu ikorangi nasabak maka dalam pos sahabat wa pala mua kuliah wa pala mua kul huwa wa pala mua izaja wa pala mua izazul zila tapa maka de nabi ta tazawwaj abene no aga betuanna pernikahan wajib ada mahar ne kiaria senge mahar ia rega sompa boleh dalam bentuk materi pada enna ulaweng tapi boleh juga dalam bentuk non materi pada enna apalak korange nareko masama turuk mana ngi tomatoana makun reye pahang ye liwet gampana mak bene tahu nasaba yang penting na apalah di izazul zila hadirin yang dimuliakan Allah iya nahe dua telu hak desa mak jelo ri alat birenna idza zulzilatil ardu zilzalaha nekia taparajai kadampeng utanga ijaku samana taba ni wetuna sempajange dek paro nariat tamai tafsirena dek panariat tamai tafsirena napai penjelasan alat birenna idza zulzilatil ardu zilzalaha nekia sebelum utu-utu sewa wetu mandrei nabita si bawa panguluta Abu Bakar As-Siddiq nama tengangi mandre nabita nabacai nabita idza zulzilah
nama tengangi na baca nabita izazul zila tappa mak dunu uwe matan na Abu Bakar mengkalinge nabita na baca izazul zila nama selen nabita na natanai pangulut Abu Bakar makadaya Abu Bakrin mayu bekika Abu Bakar agak patriko maka de pangulut Abu Bakar hadhihi suratu bekini iya nahe surai patrika maka dia pangulut Abu Bakar iya nahe surai paterika pertanyaan makutana nabita magi muteri maka dia pangulut Abu Bakar surona Allah Ta'ala capatna izazul zila maka dia wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah nigi tau pugau ja namu maraga icukna nigi pugau dosa namu maraga icukna neta totu matu pamaletna jadi magana romatiri esrimon re surona Allah Ta'ala nulle dek gaga dosa batwa pura ujama tapi nulle engka dosa baicu pura ujama nasaba kullu bani adam khata'un sininna ana appona adam engka mana dosana magana romatiri esrimon re aga betuana ya pangulut Abu Bakar napi kiri alena gara-gara nak ketaurenna alena engka dosa pura najama pertanyaan puratoni rok ini terik baca izazul zila gangkanna sebagai penutup maka ditofan ritata untuk menjadi kekasihnya Allah untuk mencaji teripojinna puangi modalakna tania pugau decing tapi untuk mencaji teripojinna puangi modalakna iya naritu rinini riwi dosae nia pelanggaran upakuling untuk mencaji teripojin napuangi tania pugau decing tapi untuk mencaji teripojin napuangi realitu tiwi ale tak boleh ri pelanggaran nia dosae aga sababna iya tu decenge orang salah orang saleh nule mana jama pakuling ia tu dia senge deceng orang salah orang saleh di mana tetapi dia senge malituti via lewe pole di pelanggarannya de gagalai sanga ditoripilin nafuang Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dengan demikian bukan banyaknya melakukan kebaikan yang perlu dilakukan tapi yang paling penting engkau mega yaro deceng ijamai lawaki pole rigau pelanggarannya gangkana maka defong Allah Ta'ala innas salata tanha anil fasya'i wal munkar iaitu sempajange malawai boleh rigau pelanggarannya dan nia adorakannya oleh karenanya selesai melaksanakan salat bukan kebanggaan upakulingi selesai melaksanakan salat bukan kebanggaan tapi yang menjadi kebanggaan engkau minggar sempajata lawaiki boleh rigau pelanggarannya nasabak alamat sia-sia malotong ngammani sare enata rosuju na ternyata masa kamu pi salah jepak malotong ngammani sare enata rosuju na ternyata masa kamu pi salah bicara dan niamak bicara salah oleh karenanya bukan selesai salat yang menjadi kebanggaan tapi yang perlu menjadi kebanggaan engkau migaro sempajata lawaiki boleh di pelanggaran dan nia dosa saya kira mamadaini roh pengajian tari lalenna iyewenni mamuare napak barakah ki fuang Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته